The ocean, a majestic expanse of shimmering blue, stretches as far as the eye can see, fascinating with its awe-inspiring vastness. Its rhythmic waves crash in opposition to the shore, whispering tales of historical depths and untamed wonders yet to be explored. But it's not that. Amidst the breathtaking vistas of Cebu City, the beauty is marred by the stark reality. In paradise, pollution shatters the dream. Cebu's beauty tainted by the stark reality of waste. What if this isn't a dream, but a wake-up call for us all? Our journey takes us to Bato Island, where we dive into the stories of those directly affected. From children to adults, each voice paints a vivid picture of the struggle against pollution. Yung kayutang dali natin, masama natin tanang gapling sa dagat niya, dagat rin pa sa. Ano na yun? Dili kayo kayo kay basura gud say mabaho mo sa gud. Kasi mga kabaguhan nga imong nabantayan sa atong sa dagat mga basura, labi na mga tao nga dagan na sad mga tao nga naglabay basura sa dagat. Yung sa kanil pagka-apekto sa imong panginabuhi. Labi na nani posibilidad nga sa peligro, sa baha, sa bagyo, mga inana. Kung nakay kalatagan kag chance na paano sa may yung ganan ipakundak para ma-lessen yung mga posibilidad sa mga negative na maabutan. Gusto na ko unta na mga tao kay maglugay o panglimpyo sa dagat. Kung kuwaon nila mga basura, mga pugaw sa dagat. Kung ganun kung malang-maluan ang dagat. As a DPS worker ate, Kaya alang nga kayo ta. yung saya rin ako. Asa dapit ay ikuan ang trash, ang mga kuan sakbot like asa i-dump, maabot ba na siya sa dagat or na-adjust specific na dump site? Maabot siya sa dagat inday kung naadiri sa sapa, ang kanal, anang siya ran. Kaya ang sakbot sa bukid, maaari man sa sapa. So, padaw niya sa dagat. Mo na mag-operation ni Pirmi para ang sakbot sa sapa, amo makuha. Dili siya mato sa dagat. So asang dump site ninyo ron? Sa Talamban, Malinday. Talamban? Layo ka ng Tinday. Nga, ang basura na mo sa usa ka sakyanan, timbangon mo na kung pila ka kadaghanon. Pila ka bugaton. How is your waste affecting ocean health? This isn't just a question. It's a haunting refrain that echoes in the heart of Cebu and resonates far beyond. The wave of change starts with us. Let's collaborate to secure a future where splendor of the ocean is preserved for generations to come. In collaboration with the Science Department and Science Club, we will have our project recycling. So make your Mother Nature proud. This small act can help change the environmental status of our ocean. Recycling could lessen the garbage that could possibly be thrown in the ocean. Waste segregation is important as it decreases the likelihood of pollution in our ocean.